Kag karon sa ikaduha nga bahin sang sulat nga ginpadala ni Josefa sang Banate diri sa mga istorya sang misteryo ni Manoy. Sa pagpadayon, Disyembre 31 sang nagapreparar kami sa pagbulag sang tuig. Halos wala kami katulog sang maayo kay manog New Year na. Apang ako, nagaulo-aligmat kay basi masulit naman ang paglakat sang akon apo samtang nagakatulog. Bisan jutay lang, may sari-sari kami nga ginpreparar nga pagkaon nga amon pagasaluhan pag-abot sang bagong tuig. Kinabatasan ko na nga kung may okasyon sa amon balay, may ginapain ako nga pagkaon para sa mga tinuga nga hindi makita. Daw tradisyon na ina sang akon mga kamalaman nga tubtub subong akon nga ginasunod. Pero sadto nga tion, wala ako makapain tungod daw nalipatan ko. Sa pagpadayon, New Year's Day na. Sa gabi na sang sunod nga adlaw, liwat nga nagbatsyag ang akon apo, apang do medyo malala pagid. Tungod tuyo, kag sa mga ligad nga gabi, temprano pa ako nakatulog. Sa mga banda alas 10 na sa gabi, nagreklamo ang akon apo nga daw nagasakit ang iya tiyan. Tungod wala pa makatulog ang akon duha ka bata, ila ginpanilagan ang ila hinablos nga daw hindi siya mapahamtang. Ginpainom nila siya sang bulong sa sakit sang tiyan, apang daw wala gid nagkalma. Sa baylo, daw naglala pagid ang pagsakit sang iya nga tiyan. Naisipan nila nga magkuha sang luya, ila ginpamanyusan sang binukbok nga luya ang iya tiyan. Pero sang mabanyusan na siya, daw naglala na gid ang pagsakit, nga daw nagabarikutot na gid siya sa sakit sang iya tiyan. Kag sang ginhikap sang akon bata nga lalaki, ang tiyan sang akon apo, daw may nagabukol, nga daw may magwa sa tiyan sang bata. Dito kagingkulbaan sila, kag ila kami ginpukaw, kag amo na lang ang akon kakulba, kag dayon ko nga ginkuha ang akon rosarito, kag ang libreta nga sulundan ko sa pagpangamuyo, kag akon kinhatag sa akon apo. Kinsaysay sang duha ko kabata nga samtang nga ila ginabulong ang ila hinablos, may hindi normal sila nga nanotisyahan. Daw hindi gid siya mapahamtang, nga daw may puwersa nga nagabutong kag nagahutik sa iya nga magwa gid. Samtang kinabulong ang akon apo, nagaurangol ang amon mga ito, kag nagauwang nga daw may nakita nga ila kinakahadlukan. Tubtog nga daw hindi na mahangpan sang akon apo ang iya nabatsyagan. Naghambal siya nga higdan na lang siya, kay daw ginapagwagit siya nga daw hindi niya mahangpan. Kag sa kakulba, amon ginpanghigdan kag ginpangtrangkahan ang amon pertahan nga hindi dali-dali mabuksan. Kag dito na kami nagplano nga pag-abot sang aga, dalon siya sa doktor. Apang ako na natisyahan, hindi man dulukturan ang iya na batya. Nagalingas-lingas siya nga daw may ginakadlukan. Nagapangita siya sang kutsilyo kay itaklos niya nga daw may ginapreparahan siya nga kontra. Pagkaaga gid sadto, amon siya nga gindala sa kilala nga malapit lang nga albularyo. Pero naghambal ang albularyo
nga ginahalitan siya kuno sa mga tinuga nga hindi makita. Ginapapangita kami sang duha ka bilog nga Bisaya nga itlog sang manok. Gintuos sa iya ang isa, kag ang isa ginbuka, kag ginkuha ang puti sang itlog, ginbasa sa tela nga ginhimo nga duha ka triangle, nga ang pagplastar gintabo sa iya tiyan, nga ang mataliwis nga side sang triangle sa iya kilid magtimbang, kag ginhaplak ini sa iya nga tiyan. Samtang ang sa ulo naman palaba lang nga rectangle ang korte, kag ginhaplak ini sa iya agtang. Samtang ang alukait ginsunog upod sa batog sang itlog. Pero amon ginpanilagan, apang daw wala gid sang alibyo ang pagsakit sang iya tiyan. Nagabalik-balik lang, kay daw hindi siya mapahamtang nga daw may ara nga ginakadlukan siya. Makabahuay lang siya kung makainom siya sang holy water. Tubtob nakaisip naman kami nga dalon siya sa lain nga albularyo. Pero antes sina, amon siya gindala sa doktor, pero ginresetahan siya sang para lang sa sakit sang tiyan. Bantayan ang ikatatlo nga bahin, kag katapusan nga bahin sang sulat ni Josefa nga ginpadala sang Banwa sang Banate. Special shout out kay John Miguel Tuarez sang Barangay Magdalo, Banate, Iloilo. Special shout out man kay Angel C, Jero George Mijares, kag Luis Miguel Cachupero. Happy listening. Kag madamo gid nga salamat sa inyo pagsuporta kag pag-subscribe sa mga istorya sang misteryo ni Manoy. Sa mga gusto man magpa-shoutout, i-comment lang or mag-message sa aton Facebook page. Agud ma-shoutout kamo sa aton sunod nga mga istorya.